Thank you. Got it. Gabi kaniyong tanan, this meeting is the Rogationist Cebu Seminary Alumni Association coordinators meeting. And in this meeting, there are certain topics that we need to discuss for us to know what are the any updates that we need to Ang know, pailas, the oy. projects that we have. So before we formally start the meeting, may I ask Richie to lead us into prayer? Okay. Sige. So let us put ourselves in the presence of God. As we say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious, loving Father, we are so grateful for this evening as you have again gave us this opportunity to gather, to to praise you, and to give you thanks for all the blessings, especially for this week and for the rest of the days. And we ask you as we meet tonight, may you be with us in your loving guidance and in your loving mercy to to give us knowledge and to give us wisdom and grace so as we be fruitful in this meeting. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen, sir. Thank you so much for leading us into prayer. So, una sa tanan, magpila-ila day tanong. Una sa tanan, ako na si Wilfred Caballero. Batch ako si Kohan, si Richie. Ahead din ko na sila pero dungan mi graduate sa seminary. So, good 1996 up to 2000. And I am the current interim president because of Richie. Archie, Salvajes. But anyhow, for the past few years, we are trying to revive no unsa ato mabuhat sa ato ang association sa alumni or as a member of the alumni kay murag that is something which is lacking gali no sa ato ang organization wag tay alumni association nga ko, and so they try to revive that and come up with this interim regime no. So good na lang Richie. So una sa tanan nga gipatawag man ta coordinators meeting kay it has been observed since the pandemic that may lang itong pandemic, mabuhat, so there's nothing to do but then to go online. So if there are any activities, mo to dakan kini online. At the same time, murag buhi kayo ang alumni, di ba? Buhi kay alumni ato kay murag mo attend ang mga tao, no? And then in fact relaunching pa mi sa mga kuan no sa kuan sa alumni association and so on and so forth. Everything was planned, no? We have also officers, interim officers also. Richie is the vice president. Secretary Kisi Lutz will be joining us in few minutes. Francisco is also part of the interim team. Jonathan Medalla, who died a few months ago, last year, was also part of the interim officer. Si Kwande, si duha din nga matay no, sa interim officers. But what we are trying to do right now is this: after we went back to regular life na no, of course na busy na mga tanan na mga trabaho, so namingaw na pod, and then namingaw ang desire sa mga membro mo attend sa online meeting. That's the only thing that we can do no. Sa demography sa membro sa atong association, we are living separately lagi kita. We are separated by water no. So the point there is that si Father and the seminary himself no with a major superior nila kasi major superior nila si ano Orville. Orville, yeah. Jigs. Yeah, and then I was even told that nakita nila ba ang need no that i-relink ang mga members sa ang mga ba ang alumni association na mabalik sa seminaryo, which is in fact I think everybody knows about that about this nga sa una murag di gina pwede no kanang murag we are totally out
In fact, I also have experienced that, but now it's different. No, the culture is now different. The culture is now changing, and in fact, every month, no, which is something that we are trying to uh, to address. Okay, si Father Rector Mangod sa seminary sa Cebu is having a monthly reflection. So every month, no, mo attend pila ti kadaghanan siya 5 tol o 4 ra gid mi apil si Father. So Kalima sa Father. ano ba, so uh, we hope that through the coordinators, no, maatong kayong matawag ang mga kaubanan nato, because for sure daghan kaayo ang matabangan, for sure daghan kayo tag makuha, no, not just our own, not just for, but for everybody, for the majority. So that's the reason why we are trying to come up with ways and means for us to get hold. And especially I am encouraging also ang kanagaling mga early batches, no, hopefully that they can also di sila mauwaw, no, yes, saba kayo ang mga tiguwang, no, sama ng Leyland mga tiguwang naman sa mga kuha nga kung makasugod na kay chat gali, makasugod kay inter wa na magsirit na inter ilahang mga chat ya sa, so please do not be intimidated, no, sa muna kagsulti nako, do not kaay mo kahadlok, no, kung magtipo galing silang kaning si Joey ko Trinidad o kana sila kana silang Inigo kana wa na saba na kay na, so lisod na kina pagpurpok, so do not be intimidated, ha. So bayot sa Leyland, bayot. Magsito, bahala na sila yung mga problema nila, no, basta ang ato lang is this, that we are helping ba, no, kay ang naitabo manggod, we are trying to break the culture kay ang association gali sa tinuod lang mura gali sang nahimo gali magkatipok lang tong nga matay kay mangayo ta kwarta, no. And which is something which is not good, nga magtipok lang ta nga matay, and that's the reason why that this coming September, which is the first homecoming reunion sa ato ang sa ato seminary, we are hoping nga tabangi taon mi lisod kayo siya, pero I know with your help, no, with your assistance, with your there as a coordinator, I think we can really have a good number, and we will try, no, we will try ang PO nakala utosan sa baan Number 1 sa baan sa chat, but muna angay buhaton nato nga magtinabangay ta, we need your help, please help us kay amen nato ang kwan. And then with that, I think Richie do have the schedule, no, una sa tanan ako sa ibalik ha kung unsa tong mga projects, no, just so you know. Siya ako ning kwan siya ang projects siya padayon sa SAC. so chill lang god, chill lang ayo sa pas storya dia di ka mamuman kalibangon kay ano mas kalibang magbabahay daw para dagang mutapok lustre. Okay. Sa ato ang kuan, okay, muna siya. All right. Aritas coordinator, functioning sa coordinator. Mga higala nga gibutang diri sa sa coordinator nga nga group chat. There's a reason and purpose for you to be there, no. Mo to sulti ko nga ayaw mo glantot, ayaw mo pahawa, kung gisabaan mo mute lang, no. Pero lagi ni pahawa, no, ang igsuon ni Pio, no, yang bilang igsuon ni pahawa gid, no, wag sa kabadlong Pio, no, wag yung tambag sa igsuon nagwaya, no, ni pahawa gid siya. But then the reason why is this, because we really communication, at the same time there's no effective communication nga mahatag nato sa uban nga maka dani ba, no, nga makaabig nila nga mo apil sa to ang group kapulungan. Just so you know that the Alumni Association is helping a lot of fellow seminarians, ex-seminarians, so to say. And in fact, during the COVID itself, no, we were able to donate few monies, di ba? Na napagan ang ilahang mga paludlanan sa kooperatiba na nahatag sa mga ibang tao. Which is, in fact, if it was really sa cooperative man to, cooperative. So kung man ganin nga kung kuan pa to, kung na kuan pa to kaning na
daghan pa kayo tanang sugdan. I think dako kay ni atong makatabang no di kay sa mga membro in fact to other communities as well. So una sa tanan, I would like to share to you this what we call this iyahang kuan ano ang purpose ano yung clustering, no? Una sa tanan, I would like to inform you that there was a plan of what we call this. So one day, sorry. There was a plan of dividing the one moment. Asan naman yun? Okay, there. Sorry, slideshow. Sorry, from card slide. Okay, this is the clustering that we are trying to say. We have clustering of areas, no, as to where there is an assigned coordinator to a particular cluster. On your screen, you will see the Visayas cluster. Okay, what comprises Visayas cluster? We have one moment. We have Visayas cluster. We also have Negros cluster that is part of kanikang I'm sorry, Visayas. Visayas Negros is part of Visayas region, right? Negros is part of Negros cluster. Ang Negros cluster would include Oriental and Occidental, which the point of contact there is Richie Ordonez himself. Okay, and for Cebu, there are 3 clusters: Cebu North, Cebu South, and Cebu West. What comprises Cebu North is from Cebu City onwards Danbantayan, that will be under the coordinatorship of Leyland Canoy, who is here with us. For South cluster, we have Talisay City, which is actually after Cebu City, hangtod to Santander, okay? And that will be coordinated, the coordinator for that is Francisco de Vivar. For Western cluster, Cebu West, which is from San Remeo to Barili, we have Father Kevin Straso, right? O si Bernard Basaya, all right? Then we now move to the Panay cluster, which is the Iloilo cluster. Ang atong coordinator niya isa ra kay si Totoy Robiato Hamilcar, asa kani siya. And then for the Mindanao cluster region, we do have this cluster. The first cluster is Davao. Sa Davao na si Ong, can you please verify to me? I think I got the name correctly kang Ong. I think I posted it already, no? Siya mo sa Davao. That includes Oriental and Occidental. Sa Cagayan, murag ni riskin cut impact ng usa, no? Wa man ang hit. Give me one moment, murag na ko anay ni sulod. Say, tabangi ko di ko mo. Ano, sorry. Ako sa ni ko na pang admit sila, promodag ni sila. One moment. All right. So, we have Cotabato, Pio. Ikaw na ang Cotabato, Pio. Imo nang ikay kuan dia Pio ha. I sig na Pio. I sig kon Pio. Base pay biya Pio. All right. Kumanda sunod ang sa Cotabato, we have Zamboanga. Okay, Surigao dia, Surigao cluster includes Surigao del Norte and Surigao del Sur. Si Dave Cuartero and Ivan Dong. Si Ivan. And then for the Zamboanga cluster, north of Zamboanga cluster, si Levy. That's Levy, di ba? Yep. Okay. That's about it. So what is the purpose? There are 2 kind of clustering that we have. Coordinatorship that we have. The one that I just presented is the di ba? What I mean ba, duha ka klase kay namang kay year batch coordinator kanang imong gipanghatag ron din nga representante sa kada batch. This is also what we call as cluster coordinator. Why cluster coordinator? They are more on kanagaling supervise ba, no? I think that the importance of that year batch coordinator is that kani sila ato ang mahimong like if we need activities, no? Those are the coordinators we can have, no? In terms of the cluster coordinator, what we can do to sa ila kaya itong pang-mention is that
they can actually monitor in terms of kanibang mga angay nga i-submit or himuon para sa ato ang kuan nabuhat ba ano so arita maningil sa ilaha ang kaning kuan year batch information dissemination no so wala ka what we're trying to cover everything nga wala gyud maski isa no hopefully wala maski isa nga alumni will be left out in the open that's the main reason because again the main purpose ato ang is not just because of our own personal ulterior motives but we would like to be inclusive no inclusive specifically to those members or to those who are alumni of the Registration Seminary, right? And then there are, I think that would be all, no? And just so you know that we will also have some activities that we are trying to plan, and I hope lang makasabot mga being a officer, no, and also an organizing the activities in the alumni is not that easy. Why? Because we are also working. We have our own personal buhatunon sa among panginabuhi, no. So that's about it, no. And the work with the friend. Ha? Si, ulit na to? Okay na. Sumunod na to siyang coordinatorship ha. That's the coordinatorship. Guys, we need your help. Especially kanang magnaatay mga meeting, no? Especially si Father Rector na gina, no? Si Father Rector mo attend si Father Rector religiously, no, attending and giving us some reflection, no, every once in a month. Pero ang mo attend opat tolo si PU pag mo kuan mo online samot na mingaw. That's all. Che. All right, any questions? No question, very good. Lan, question Lan. Pugang nakasabot. Dili ba? Ang kaning unsa man day goal aning ato association na burgi continue na to ang katang ginabiyaan na to seminaryo ipadayon na to outside. Go. First and foremost is this. Do you understand what is the meaning of being an alumni? Oh. Do you understand the meaning of the word being an alumni? Unsa man na yung mga alumni, bebe? Explain daw. I don't have we don't I think you know how to Google it. You can Google it. And if you can understand we don't have to argue about the definition. Pero hindi na ko kasunod sa USDR. Kayo mga bright. Di ba? Estudanting joke ba? More na question ako ba? If ato iset unsa atong mga objectives, unsa atong goal, ato i-clear para nga to di mag-usab-usab ato idea. Okay na siya nga kanang una si Father mo attend pero unsa man ang atong goal? Unsa ni? Bitaw sakto ka. Una sa tanan everything di ba che we plan to come up with a manual kay just to establish the purpose and goals of the association. Just so you know, everything was already planned, no? In fact, we do have files here nga we were trying to establish, no, to define and to underline what are the things, no, unsa magini alumni association. Okay, as of now, it's a very good question, and I think that again, Richie, that's something that we need to address. Also, not just the activities, but also to the manual. And I think that's that time because see, it's already been questioned. And we already have right? Sorry ako, Fred. Okay. Ang pinaka goal yun ani, no? It's because nakita nato ang kuan bitaw ang need. Correct. Nga kuan kanang we have to strengthen yun ang sa atong association or ang sa alumni. Kay if you can see sa ato ang kanang official group chat, no? Kuanda kanang selected ra ang naa diha mga batches. Anya if you know daghan na kayong batches ng graduate. Dayon also if you know kanay mga batches, no? Na sila ila-ilaha, no? Scattered ta kaayo. Ila-ilahang mga kuan. So kuan pagitaning katag ba? Katag pata
So wala pagod tay kuan gyud, wala pagod tay kulang pagud ta og kanang something nga maka-unite nato ba? Something nga Only. maka-kuan as alumni, Kasabot man na maka-gather niya nato, point. strengthen. Pero siguro ang rason nga nung gamay ra kay mo attend og meeting may na kay tungod kay dili man ta clear sa unsa nga tong goal. Murag natay idea pero di ta clear kung unsa man ta bali murag kana alumni unsa may gamit ato sa seminaryo o unsa may purpose sa atong Mao po organization na para siya sa usang seminaryo. mao po na usa sa purpose unya during sa assembly nga ma-discuss nato gyud, ma-clarify gyud kung unsay ato ang padulngan no sa atong association. Okay. For now dili gyud ta ka-discuss ana kay gamay ra jud ta kaayo. Then kuan kanang Again, siguro ani na nato pagsabot ang atong association karon. Okay. Una sa tanan, we really have wala kita wagi alumni association no since no the time nga ni-graduate sila Herbie Cañete, Father Herbie Cañete. And again, if you would understand the concept of what an alumni association could be, the benefits of it, the importance of it in a school, you know, kana siya, we are only staying as in a general concept of what an alumni association is. Ikaduha, yes, you question about our goals and purposes. As of the moment, we do have clear goals, but then it's not yet written or not yet established. Why? Because we only address those goals or ang mga targets with the needs. If there is a rising need of it, like for example, ang seminaryo karon gubaon, no? Nanginanglag tabang. So again, what we do, we are trying to help. We are trying to call members. No? But then moving forward on September 21, part of the schedule there is that we will be doing the so-called presentation of our manual, so that again sabat na kay kanila sa una sa nagplano ba kita mga tutakang Father Queen mag team building just to establish, and then here comes now the pangitaan na kita, which is something which is very challenging, and that's true, that's very important. Leyland, thank you for pointing that out. But then again, just so you know, amo na nang gi-address, no, but we really just don't have time nga mag-meet-meetanan. Thank you, Leyland. Yes, go ahead. Uy, dagdagan na kita. Uy, Libby, Nas Levy. Your presence, Levy, is greatly acknowledged. Taga di pundo ko. Papung tao. sige. Okay. So mo na siya brothers no. Laki dili bayot. Sa September 21 mo na atong purpose po nga maka-gather ta para masurihan nato og maayo unsay ato ang pwede nga mahimo no para sa association o para sa seminary. So sa association siguro ang need yun na natay kuan ba maset nga og goals no og kuan para sa ato ang association. Pero for now man god dili man gud ta kaset ana because katag gyud ta. So one way of that to start no nga maka-address ta ang problem is kani mag-start ta clustering o in fact galisod pag ganito establish gid sa ning mga sa batch gani atot karon no pandemic. So mo gani pandemic. mo gani pinakauna nga need jud nga ma-identify nato kinsa tong mga batches no kinsa pidi nato ma point of contact dito. Then maka-kuan sa clustering o para kuan para at least during sa gathering, during sa meeting no daghan ang involved, daghan ang maka-participate para maka-discuss para sa association. So mao na siya. So guys, ang schedule for our gathering will be on September 21 and 22. So ang 21 is scheduled kay amo po ni giistoryahan with the seminary no kay it's our 35th founding anniversary and it's the 50th founding presence of Derogationist sa Philippines. So it's the right time nga mo participate ta ani nga kuan mga event na ato no. And sa paman so me and Wilfred are yeah, sorry, go ahead, Trey. My bad. Ga-coordinate me. Closely coordinate me sa seminary because ang seminary really wanted
no? They are making extra effort right now nga to reach out sa mga alumni. Kaso dili sila ka-reach out kay katag man wala sila ma-reach out pod, no? In fact, ang mga officers nato, mga interim lang, dili gyud Yung kato mga managan. officially. Oo. Kay sa officers pa lang gani, interim lang. Dili sa kato mga officially elected jud. So wala Mga pare gyud. Oh, wala gyud. So kinahanglan jud kayo atong pangusgan ni. Salamat sa inyong pag-attend karon Pio and sa uban pa di ano. Pero biya, Oh, tuod lang gino, then Abang even though, kuan di ba siya, even though we are trying to step up gali, no? Just to maneuver everything nga naagali nahimo or nabuhat or napatay mabuhat, how much more kung magatipo gyud na, no? Nakabuhat man gali mi og relaunching gali kung sa to tong buhat mga activities gali nakatabang tab sa kasa nga interim rami, how much more kung makuan. And that's the reason why that one of the activities of the alumni during that homecoming, 3 days homecoming, we will have an election. Para wag tang nako kapoy kayo. Well, that kapoy. Pwede ko masingit. It's also to provide the chances for others to lead, no? Pwede ko masingit. Oh, sige ko Pio. Kinsa ni si Orbis sa man ni? Kinsa man? Asa man na? Orbis Tondo Pacholo. Kayo kanina sa Kinsa ni si bayuta eh. Kaya man gina siya. Yung ila sa tabi. Oh, Bitaw, bitaw. sige siya Ila lang istorya Pio, diri. ila Pio. Kaila ni mga tawhanan ni. Ako na be. Muna lang. Muna lang siguro. ating papapatsulo, si papapatsulo. Ila. Una sa tanan, sige, Tawaga Fred. una rin. Ako, si Wilfred Caballero, no? Bayot. Buang kabayot na ka. Kuan ko, batch 1996, 2000. Okay? Trabaho na ko ron, kuan, mudawat ako ng kuan, labada, mudawat ako gugas plato. Asa bayot. Bayot. Lumala ka? Mura na siya. So, mura. Asa ka nga area? No, I don't have any areas because my area is the whole area. Yeah, Marks. Sige, ako si Richie Ordonez, Negros, Dumaguete City in particular. So, batch 1995 to 2000. Kami ang pinaka-last na nag-pre-college sa batch. Oh, tama. 5 years sa seminar. Joey Boy. Pio. Ito may sunod. Joey Boy. Joey Boy. Joey Boy din, Joey Boy. Hindi siya, Joey Boy. Di na ko magpaila kay nakaila na mo tanan di ay. Uy. Ako si Joey Boy. Ako ray Joey Boy nga tiguang na. Trinidad taga Surigao del Sur. 1997, ako'y kamanghuran, si Pio may kamagwangan sa mga batch. Nag-abot man tas postulan si uy. Di ba ako naman ito yung ninyo? Ako yun na. Di mo. Yan Di mo mo istorya kung asa mo dapit yun. Tawag ka Pio, kinsa sunod Pio? Kani si Alilan, kailan mata ng lilan? Manay kuan, manay klaro. Ako lang sunod. Dilibitaw kami ni Joey Boy, batch me. Ako Pio Bonado, na ako sa North Cotabato. Makilala, no? Batch 1997 to 2001. Leilan, ikaw na sunod. Ispot. Leilan Kanoy batch. Hindi po ko basta 99 minisod. Niamot kan so may basta mo na siya. Nya karon Cebu na ko Cebu. Dumaguete ko sa una pagsud seminaryo karon Cebu na. Kinsa man si Bistondo kana. Kana. Sana daw Mga kinsa man. Brad, si Pacholor Bistondo sa Tandag Surigao del Sur. Batch ko sa 2006 ko ni sulod, then 2010 ni graduate. Then ko Di pa na kami ni so 2006 bay. Di pa na kami murag. So una no, sumula ka na ng Pio, sumula ka na ng kuan. Hilom na pre. Ay mga ron, patsulo na yaon ka sa Tandag. Si Ivan Larona, kinsa man eh. O may picture. May picture bay. Ivan Larona, sa gikan ko Jinsan, pero currently reside ko lang sa Davao. Lapit lang ni Father Francis diri sa Rogationist. Diri ko na Barakatan.
Nya, batch Jinsan. 2008 ko ni sulod ni graduate mig 2012. Oh, okay. Thank you. Dani si Mark. Kauban Saan number. O Lager. Saan ni? Comment. Taga? Bro, baby. Mark Olaguer, day bro. 2025 ko graduate. Taga Bohol ko. Yung Bohol, asa na Pinas Bohol ba yun? Bohol ko, taga Ubay ko, pero Ubay, oh. puyo na ko karon sa Balilihan. Ang kutillas dahil kang kuan, produkto. Nagandambay Oo. sa bay. Mo anha ra ba ko ugma? Si kuan bitaw si Are, Asa naman to si Libby? Nami diya nga na kan mo ana mig balilihan ugma. chat lang. La. Kani. Anak. Kani. Magdebosyon ta. Black off Wala. na po, black off. O Libby. Devotion na po, Mark. Ay, asa naman nga tornihan ni Libby? Attorney ni si Levy. Ano, kumpiyansa ka diya. Kuya Wol, bantog ra ang naong ni mo ng hupong. Pasensya kayo kadi ako gawas. Sorry. Padayon. Oh, Levi Lagutin batch 2000. Batch mi ni Father Gio Villarmino ug ni Singkaw. Nag-graduate Gio diri. 2004 from Dipolog City. Asa naman karon? Diyan Dipolog. Kasi Polog, okay. Tago kay sus Ginoo ko. Less rice pod. Kay so out kay kang buhangag ka. Karon lubot lang unsang. Sige. Pio, continue your work. Wala na may lain unong team kitaan. Wala na lang, gamay ra kita. I think naman tayo ni join. Di ba? Sige, what we can do next is this, unsay ato ang ibuhaton karon, especially we will just have an hour meeting, no? I hope that it would be like word of mouth. When we say word of mouth, ganing it will be shared ba to other people ba, to other fellow alumni about what we are doing. So yes, we will be calling or asking your presence to help us. And again, it is not just for us to we're trying to make sure nga we will have an alumni association, which first and foremost that I told kanila Richard knows about this, nga kung mag-presidente man gani, kung ila ko lang nimo presidente, first it has to be transparent, that everything must be black and white, especially when money, if there's involvement of money. You know? Second is that we always understand the current conditions of our members, such that kung man gani na atay mga meeting, we would have to also be considerate of knowing kung we have to inform them ahead of time. Dili kay nga next week na sige, when kung gusto sila na ikuan activity la next week na, no, it cannot be that should not be that way. Kay nato we are living our own lives, we have our own responsibilities that we have to take care also, and we have also we are walking different paths, dude. That's the most important thing for us to understand. And that for that reason we have to inform all members far pa layo pa, no, so that they can prepare. And that's it. Second thing is this, what's the very purpose of what is for us to promote and also connections with others. It always bring us our younger the faces of these people. Kay Pio naong Pio nang hupong na, no, pero kung makita ko sa naong ni Pio, murag mubalik ato ang pagabata kisa ni usa. Okay. Si Ivan Laro na human, si Ivan Laro nagkuan. Share. Mana Fred, mana. Okay. Patulo bay. Ay ikaw ni patulo, no? Right. Hindi naman siya. Kanang pwede ko mo istorya? Yes, go ahead. Go. Sa gi-explain na ninyo Brad, ni Richie ug ni mo, kalimot ko sa imong kagwapa bi. Ni bitaw. Ang ako nasabtan kay nag-question maslinan kanoy ganina nga ang kini nga
atong panagtigom og in fact kining interim nga association nato gi-organize ni para ultimately sa atong una sa umaabot nga Grand Alumni Homecoming og ultimately hopefully maka-create gyud ta usa ka alumni og mag-select sakto no? Okay, sige. Ang ako sigurong kuan ika-suggest in connection ana since gusto man gyud ta mag-create o kanang kay nakoy naatinan man gud nindot sab kaayo to naka-attend kog SVD diha sa may unahan sa San Franz gipakuyog ko sa akong kauban sa trabaho SVD siya na pare-pareho lang gibuhat although established na sila kay mga tiguang naman to mas dugay na mas nindot siguro nga kanang ni aman si Pio ni ata dinhi mga kini mga coordinator basig mapuydi nga moy katong giingon ni Richie ganina nga moay mo pakanat ba moay mo pa mo coordinate sa ubang mga batches kay para sa sunod nato meeting mas mudaghan na taog mas ma-assure nato nga daghang gyud ang mo-attend sa atong pinakaunang Grand Alumni Homecoming kay labi na kay layo-layo na diha na sa Cebu kinahanglan gyud unang-una kaming taga-Lagyo mangandam financially kaming taga-Tandag kay no kay mobaktas pa mi paingon Surigao so ang ako siguro suggestion by next meeting kay murag monthly mining gibutang diri nga schedule by next meeting basig mapwede katong mga coordinator mo pwede mo report kung unsa na status kung nakapatawag ba siya meeting at along diha sa iyang cluster or pwede pod iyang hagadon tanan nga mo-attend diri sa meeting or unsa ba kay para pod sa hinahinay ma-plaster nato unsay activity atong himuon kay mahibaon na natong pila dahil tagayod kabuok ang Correct. maka-attend kay para pod silang nga naadiha gyud nangunay baliro nga naadiha nagunay nga nag-coordinate sa seminaryo maka-coordinate po dito nga maura ni atong mapwedeng activity lima ka buok yung mga na lisod po og mag-basketball ta Correct. nga lima ra sila ka buok so kuan sing mo to akong pinaka-suggestion nga kuan katong mga cluster lagi coordinator basig mapwede no magpatawag og meeting within sa iyang cluster tapos pasabton pod tapos nadaan og unsa ba maka-attend ba gyud ni kay total September pa man to utang sa mi mamaligya sa mi dinhi kuan lubi para na ipamasahe ingon diha no kay matukos Tandag mamaligya kog isda para makapamasahe ko so maragin na ba kay para kuan kanang mas fruitful ang sunod nato nga meeting nya mas makita po nato nga naagay kuan agi nato ba nga sa sunod mao ni kay para pod masabtan kay sakto gitong giyon ni Bradley Lancano ganina nga unsa may atong katuyuan ani karon nakasabot na ko nga inani di ay kay para ta makabuo gayod ma-plaster gyud nato tanan kining diri interim ra ni kanara nga akong suggest in line with kanang sa kuan ni Joey Boy ba na unsa ni ang kanang sa like ang sa mga clusters kay honestly if ako butan to kanang sa northern cluster what you kay baw kinsa ni mga tao na sa northern cluster ako may bawon ra ang ako mga kabatch so nami GC sa mong kabatch so masayon siguro if per batch na lang niya kanang mga batch na head ba somewhere like batch from batch 2002 kanang 2005 na isa ka head dia para nga mura siya micromanage ba na kanang bay masayon mo di istorya sa imong mga kabatch ra gud kay maski binong-binuang na inyo istorya magkasinabot man mo dayon unya mo na inyo ipasa sa inyong dako-dako no sa ni networking ba nya mo tanan din kag kanang kuan ba kanang unsa ni open-minded ka ba actually mo ni say first approach nga among gibuhat no we were trying to contact represent each batch no nga nasa representante
And we call that all-star kuan revisionist, but then mo lagi kay tungod na kadugayan wa gyud follow up dapat everybody went busy na sumoto wala masundi. Ang ako lang is this patulo ikaw mo yung bata na mo no kay kami graduate man mi mga 2000 kuan no 20s man mi ikaw kay labo man jud kuan. I think you are the best link for us nga ma-reach out nato ang mga atong mga kaubanan ba nga who graduated recently. Kay ikaw 2006 ka di ba? 2006 ka. So you will still have that 2000. Ang among gilisdan gid is the kasi graduated earlier 2000 after 2010. Wala no? Murag katong si nagsunod sa ako katong si ganiha katong okay. Ano? Lorona. Isa. Corona. Ang kanibang magproblema ta sa kanang mga kinsa mo ni graduate ani nga year. Since naki-coordinate sa seminary, nga di man ta maka-coordinate na tagay na apangan sa mga there was already the intention of it. It just so happened that ma'am, wala tayo connection dito kay wala naman si Ma'am Rowena no. And then kabaw sa itaboy Ma'am Rowena, but then Ma'am Rowena sulong dito may tato dito kay kinahatan na to nato kay muhatag naman dito. And we do have a new registrar there. And the problem there is that we need to ask permission. Aside from that, is that katong mga karaan is that naa sa San Jose ang kaning bag-o ari sa bag-o, and then nakalisod pag bag-o pa yung register. But we are trying to get those information, hoping that mahatag ma-provide na. And yes, true. We would like also to provide you, especially katong dimension ni Joey, that during that month, there is an activity that we will be providing you, and we will be asking you to provide us for the next meeting. Okay, so we are still putting that into kuan, but then mo lagi na everything is in draft, no? Pag mo finalize because everybody's busy, di mo naman na. But we are hoping when everything already is established, ana magina magsugod gisod. Nara mo na kadugayan pirmihon lami naman na, di ba? Okay. Yes, anything. By the way, ang sa seminaryo ako lang i-share niyo ang I think you need also to know this, that naa sila project nga gibuhat karon. Okay? Hindi mo. Okay. Si Father Dante, Che, are you still there, Che? Yes, I'm here. Father Dante, after his reflection on June 28, informed us about the projects, when siya highlights atong meeting that in view of the 50th founding anniversary presence of the Registas in the Philippines and 35th year in Cebu, the seminary is planning to renovate some of the areas of the building. Okay, kanang renovation of the seminary, they call it, there's a retablo. I think this is what he means. Retablo de Che. They are trying to enhance that, para more Gothic na style. And then another thing that they would like to place is that kaning Columbare, kaning siya. So it is still giplano pa na nila kay murag I think natay usa ka kauban ng dato kuno kayo, billionaire na. So murag siya kuno kuan sa project, but then it's still papers pa lang, so we're still waiting for the confirmation para makatabang sa pamaligya. Che, with regard to the ticket, this ticket is 50 pesos for the seminary. Okay, it will be drawn during our meet up in December 21. Okay, so every ticket for the raffle is 50 pesos. All right. Every stub is pila to Che? 10? Or pila to kabuksod sa stub? Hindi na ako ka-remember. Anyhow, we will try to help the seminary in doing this, and the interim officers are organizing as to what will be the best way, para it would be like a fun activity. We will make a fundraising. Katong gibuhat na to katong gibuhat nga ako. Yes, Pio. Question? Wala. Okay. So mo natay fundraising activity and kani ato ang pamaagi nga tawon kay ako idea, if you can let me just tell you as to sa kung plano is this.
So, for example, we will have like kanang pataas sa kuan ba. So, like example, ang karaan nga batch o bag-o nga batch atong emerge sila. Okay? So, they will be given, for example, pila ka book ko na mo tingal sila usa ka so usa ka stab 20 ka buok, okay? For example, 1 to 20, okay? So kung ang ilang membro mo palit anang stab, so ilang sila na mo bahala og butang sa pangan dito, pero ang kwarta dito sa seminaryo dito sa or itigom sa coordinator and then ihatag sa kuan, ihatag sa seminaryo, or better gihat dito sa seminaryo. Kinaa may pari dito nga naa sa GCash and all the accounts that can be used in order to get your money, okay? For the payment sa kaning nga ticket. Then just for fun that we will try to see kung kinsa ning grupuha apan merging kinsay mo kinadak-an og na contribute. Of course 20 tickets lang example ang na first tab, so perhaps they need more, no? And then that can be counted man kay ngano man we also need the reference of your payment, like what we do ba kanang tunay mga matay kay numdum mo nga kung naa gina mag GCash, ibutang gina sa akuan, ibutang gina sa group chat so that the one who is auditing to auditor kay si kuan si para ni si Jesse Lusalva would know as to okay, confirm na siya, nakita ko na this and that. Kay what we're trying to avoid here then again is that ang problema galing sa question galing, which is something that I really don't like, and they know about that. I don't want to hold money. All right, Chi, yes, Chi, go ahead, Chi. I think you have something to tell. Kaning raffle ticket brothers kuan kanang nangayo gyud og tabang ang seminary ani, no? Kanang ang purpose jud ani is para makuan ang renovation ba sa seminary, kay if moadto mo sa seminary karon lahi na gyud compare atong time nato, no? Ang seminary kayo luoy na kay tan-awon. Balin luoy gyud, masyak mo kung moadto mo sa seminary. So need yun sila na in fact they're asking really for help, no? Magpatabang sa toa para makabaligya ani mga ticket. Katora Fred. Horror booth sa seminaryo. Unsa ko no? Unsa sa Horror booth. Horror booth. Dili ba? Mo na gyapon ni siya, ako ibalik na sa akong pangutana kaniya. Okay, go ahead. Kimutabang ta seminaryo, ang seminaryo ni tabang sa association. Na as simple as giving out of names for every batch. Para mudako ang atong batch. That's a very good question. Mas basta makatabang nila. Leland, that's a very good question, and that is something that was also open upon again. There are many issues around seminaryo, okay, and there are many people who are hurt, no? You know that, you know. I don't have to put that into details, you know. And if there's a chance for us, you know, for us to, you know, to move forward and be positive, why not take that course rather than thinking about what had happened and be, you know, and just keep on thinking on something that we cannot change, okay? And that is something that siguro, yeah, even I myself, kung kamo na-hurt, samot ako. I will not tell you my story, but kung kabaw pa lang mo, ambot lang, I will not tell you that. But then again, if the course of time will tell us that what had happened before is something that we cannot change, but there's something that we are going to that will help not just us, but for the many. Why not take that course? And that is how I rationalize it ba. Yeah, the question is, mutamang seminary, unya, unsay ka sa seminary sa to. So, what is the concept of generosity? I'm not playing religious here. I'm not playing saint here. But we find joy in being generous. I don't know if you really have that values. We find joy that bahala na One mo answer akong question. If say for example tagaan nilang mga pangan maski sa out of 20 students, 10 students na ihatag, so mas ma-multiply ang atong generosity sa ilaha mo na kung pasabot. Yeah. Kaya ang problema ko mo. Yeah, sakto man gid kay ang action man gid, ang kultura man gid sa una gid, which is something which is kanang kwan mo kasi di ba kay like for ako sa example sa una nga I was banned to get inside the seminary. Katong nag-DJ ko, I was banned. I was really confronted by one of the priests there. Put me at the side and said, "Do not appear yourself here. You're a bad influence to the seminarians."
And from that day forward, ano ko balik. So that's the reason why I was never been active nor joining any kuan. I part of the kuan, part of the group chat, but I don't talk. That's it. Di ba? Pero So, Fred, Bugaw mo ka sa nice una. po to. mau Nice matok punto ni kuan ni Leland. Matok giingon ba? Maybe mo try ta ni Father Dante mga yung master list, but ang bitaw ako no, lang yeah, Mr. kuan Lizard. po ang ako lang po nga kuan lang sa tawag ana ang ako lang marag hesitation is kuan manggunam ko te kanang data privacy karon nga dili pwede ipanghatag ang kanang mga info o mga Oo. personal information Oo. unless kanang with consent yun ba, no, ana pero sige lang mo try ta og reach out sa seminary. Mo man na yung suggestion siguro nila, Oo. che nga manalang ta og alumni room dito, office. Oh. I think that's the reason why I said anak because if it is within the campus and everything is good, I think there's no such thing as kuan. It is violating any rights there. Abot lang, I don't know. Di kaysa sige lang mosulay ra ta lan ato na sulayan mo kuan reach out ni Father kung makahatag ba sila anang info pero sige lang. Di Yeah, ra I'm ta sorry, mo- I'm not getting you there, Colonel. Leland, dalistan ako sa kinanglan, no? Musa na ako ang problema because I, in fact, approached Father Dante. So, Father, can you please give us a list, no? So that we can announce that in our group chat. Kay, ang mga tao din, no? Kay, they are just like, kanang kuan ba? Force, no? Kuan, in waiting to be kuan ba smashed ba nga para mo kuan and then nobody is just using the force no nga pwede mabuhat sa mga alumni. Nga na siya, sige, bigyan na kita, bigyan na. Nahuman na lang din ang tuig, wa gyapon pinabigyan. So, mo gyapon ba? So, that's one of the example. So, matang sila list no sa ato. And then in fact, I offered also, Father, ang pangit naman ang harapan ng seminaryo. Baka is it okay if I'll ask the alumni fellows there to to help you paint? So there was really no clear about that. But then again, as the move of the Father medyo superior nila si isa na si alang medyo Paulino? superior nila karon Father Orville, Jigs. si Orville. They are Orville? trying to they would like to make use of unsay mabuhat sa kuan. Nakita nila ang kuan, ang importansya sa kuan sa alumni. Dili, Sa man. pwede ko mabatin. Sige. Ginasa ko chika ni mo yun. Kiren. Ingani. Kani atong panang tapok. Sagdanan nato ng mga pari nga di managad sa tuwa. Tama. Normal man na. Ato kay Yeah. tag Cebu, katagdon dito, di mataon sa we are mura pag excommunicado na mangguta para sila agod. Mo lagi. So the main purpose mo na to ani. Sige, sa una is ang last na kong batch is sila Levi, di ba? Di ba Joy Boy? First year sila ni Levi, sila ni Levi, Singkaw, oh. mo to last. Ang joy na ko sa naman god every time because we are one community sa Roga. Go, basta na Roga, you have a home. Correct. Diba? Muna gusto na ko mabalik. That's the main purpose nga nung natay alumni. Diba? Ato tag Jensa na si Larona, na si ato taog Tandag na si Orbistondo. Diba? Kailangan mo ka. Matugog Liangga na sila Hibaya. Yes, Dito ko Lord. matulog silang balay. Uy, Ikay find shelter. Diba? Muna siya, SSB pasagdara Brian. na sa nato ng ayos sa seminaryo, ilahan ng concern. Bitaw. Di ba? pero To make a band. Mura tag maghimo og mason nga fraternity ba? Kaya nga sinasabi nyo kanina is we must make a connection. correct. Tagalog. Sorry. Ang pinaka nabuhat na connection ni Richie sa kuha is when I do vacation sa Dumaguete. Isang tawag lang ako sa yaha. Brad, ingani Brad. O sige Brad, ato lang ka diri Brad. Na ingani. O prepare Wala na. nga, mayor God. Di ba? Oo. Dili, ingana. Di ba? Natay vocation campaign which is gimingaw ko ato ba nga maghalubilo nga mga new seminarians, mga ato sa balay,
vocation campaign, ana god, adto-adtong laing lugar, puyo mo sa balay, free mo. Kalamit. Mo na ingana ba? Sana So all. karon man god, alumni nato personal adto ko ila sa Cebu, ako'y matulugan kay puno ang hotel. Dito ko natulog ila Wilfred. Nga nasunugan pag sa kuan. Funny. Reason, cheap Dili hotel. di ba Nasunugan pa Lilan, ya. yun. dito, si Orbistondo, si Evan, si Richie, o si Wilfred. Atong buhaton ni nga brotherhood. Yes. Bahala na i-last na to nga purpose ng innovation ni any charity. Ang ato diri is to make kaning sakto Connection. nga band sa to from 1997 sa mga grupo, 1995 until to present kung kaya man lang nato. Di ba? 100 ka buok, sulit kita. Then we'll make a purpose. Then natay gipakita nga purpose ato ang grupo. Pero sana, example, si Larona nangitag trabaho. Yan to siya gusto. That's the connection. Siyempre, Brad, ito pasunod ng trabaho. Muna kung gusto, mahitabo ba? Mortag Eagles ani. Oo. Oh. Hello. Kuya, huwag Dari. iyo eh. Yan siya pang Kasi nga, Linag ko niya ha. kasakit manggod sa heart manggod. Especially when concern kita sa seminary. Pero kung kita mo abot sa seminary, di man sila concern sa tuwa. Correct. Di ba? Even sa Kaya di ba even sa kayo sa man, barakatan, di ba Larona? you only tell Oh. someone you love them if the love is reciprocated. Oy. Ato tag barakatan diya sa Davao. Di makapansinon diya. Uli na lang ko eh. Ulo, uy, nasakit Alam yung ko. Piyo. Ay, nagkabala ka Piyo, nakasa kong heart Piyo. Nanood naman na oy. Ay, pininood Piyo, ay kabala ka Piyo, nakasa Experience kong na siya heart. ba? Experience lang muna siya, God. Kasi Pamangkin nakaroon, na grupo. Natay Ali grupo Piyo, niya. dari Di magaling stiga sila Piyo, ali. mahatag gani. Ali. Di mga sila mahatag effort gani para sa tuwang tipok ta. I think, Richie, I just like to inform you, Richie, ba? Di ba, Che, isulti ko ni Father Che nga mag-accept ta. Sige, ang pala lang ani is everybody is invited. Correct. Kamot ang magdala og kinsa na atong dalon sa Cebu o sa gym kung asa na hitabo ta ng kagubot. Ang mga pahungaw sa kalagot. Ang mga pahungaw sa mga brother nga ipanikong nagagsunog ang baba ana. Okay. Itapok tanan, then that's the time nga make a plan kasi nga if we'll make a plan here, understand that by that time nga magtapok na ta, then ipakita na to sa seminar. O natay grupo. Oh. Correct. Okay. Yeah, I think di ba, Che, akong kay Bisabilia. Oo. Bisabilia. Pansinon ba ka? Di ba? Lalo ni Mas. Okay, kaya nino, pansinon ba ka? Wala. Pansinon nila. Pero, natay grupo. Oh, then the charity, siguro mahuman na siya. Diba? Follow na. To follow na natanan. Pero actually, ang plano ba yun ako when we are trying to mold the the association ba, that the first and foremost is that the association must be autonomous. There's an autonomy between the community, religious community, and our association. But it doesn't mean that we will be concerned, no, show our concern kung saan nilanglan nila. But we have our own color. That was something that we're trying to icon. But again, challenged by the words of Mr. Leyland Canoy, we will surely come up with the finalization of our alumni manual and handbook, so that siguro i-ratify nato, no, during ratification nato during during our homecoming, and hopefully what we can do is that we can truly establish and identify our own goals, purpose, and reason for having this association that truly defines us. That's it. Okay, that's a wrap. That's a wrap. Sige na. Napay kuan, other concerns? No. So, ano sa mga sunod nga meeting? I think what we can do here is this, Piyo, kanang
una sa daytanan Mr. Pocholo o kaning kisaning usan kanini si Mr. Iban dong tabangit ang minino katong mga amigo niyo nga sayo-sayo ba no? Yeah. Bitaw. Invite them to kanyan then again kanang ayaw mo kahadlok anang naong nilang piyo no ang mga naong namo saba ra jud kay mi na no but then we are kuan mga gentle giants man ni naong piyo murag kuan no murag unggoy nga kuan pero bungol bungol Patabang ko sa kuan ha ga himo ko atong info ba para mabahig na to kinsa tong sa mga batches mag-update ko ana sige. Kamo gid mo akong tabang kay murag na left behind na gid ang numbers and then we have to patch up everything so that we can so for now focus ata sa kuan sa tong per batch lang usa kay murag katong ingon ni Leland mas dali siya. Correct. Nama sila ilahang mga kuan ko mga GC ba nga Dire mo sa amo. Bro, dire mo gud sa amo except ni Pocholo katong mga bag-o pinaka-latest. Nagin mi GC. Si Raymond Ambray nga among tatay. Ay. Di ay. Oo na. In fact, kompleto may except aning kini si Pocholo. Karon ba ko kailani. In fact, katong bag-o nga seminarista paron nga tuwa karon kuan diri to sa balay nag-gathering man taga parang ba. Diri sa balay nagkuan Pocholo. Nag-stay kay akong gi Brad na ako may GC sa mo batch pero katong sa mga lower years so nakasugurado ko pero panikamutan na ako. Sige sa ma-connect lang nimo ang last batch nimo Pocholo and then connect siya na sa mo-connect sa recent nga batch. Mag-connect na lang tag isa. Kay para maka-meeting ta diri sa ato nga cluster Pocholo para maklaro nato mas ma-organize nato in fact para mas ma-organize nato maka-report putan sa sunod meeting ani nga ato association update. By the way kung man gani in the future as long as kang tagiya aning Zoom ang good is Brother Michael. He used to be a Franciscan who's also a graduate of sa seminary. He's a doctor ko sa iyahan ni account so he's giving me this account for us to use. So kung man gani if you have plans nga mag-meeting mo Zoom just tell me I can help you with that. But I have also to murag iyawa mo siya kasi sa gabi, okay? So just tell me in advance so that we can have it scheduled kay yamin ginagamit sa iyang klase sa masters, okay? And doctorate, okay? So just tell me and we will help you. We will help each other. Okay? Thank you. Murag siguro magpa-meeting sunod ay pud na city kasayo sa mo pa paghungit. Bitaw unsay time ninyo be? Ayo bitaw nang kuan kay unsay time ganahan ninyo? Mga nasutso. Kaning sang kuan ay monthly meeting na to alas 5 hapon so murag alas 6 kanang time nga daghang available baka na libre ang mga tao nagtagay-tagay lang diya. Sabado ra naman ha kay nakoy klase. Sabado jud. Sabado kay gabi pa nag-eskwela ko. Sa eskwela? Ako. Ha? Nang naong nimo nga murag man kay ka palung ka retirement, eskwela pa jud ka. Nag-lose school ko. Nag-lose school ka. Ay. Gamay na lang. Fourth year gamay na lang. Oh, good luck. All the best. Sige, I think that would be all, guys. Thank you so guys. much for your time. Salamat. We will have this one. And please, i-on sa camera para mag-screenshot kami para dakuan. Marangon tang Wilfred. Pabaran to gawas sa mga sigot yung kuan. Doko pakitang upaw nimo Joey. Atras Joey. Kay mo ana. 1 2 3 smile. Thank you guys. Let us pray in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for this evening. We do all these things, okay, for not just for our own gratification, but also for so we can reach out and be of help to those who are in need, especially to the alumni. Okay, we hope that what we are doing here gives more glory to you, not to ourselves, and bless our family and those we love. This we ask through Christ our Lord. Amen. Father, Amen. Holy Spirit. Amen. We will be posting the next meeting. Thank you. I think you can still continue live. Bye-bye. Salamat. Chi! Ay, siya pawa, Chi! Animal ka. Chi! Nga naman. Huwag mo ito binuwang, Chi. Nagkimo po ito. Kabaw, nagkimo ko sa kuan, Chi.
Pagkuan ako, pagbarog na ko, napapas, bito, gigalali sa kapilya na mga nawagtang. So, Sige ra, gituyo na. bro, at least okay na, Para- no? Punti, oo. Ang, mangita taguan ba ka ng, kisa may mga tao na ito nga nas gawas ron. Oh, sila Carlos. Ato lang panguyaban. Ato lang panguyaban. Oo. Kaya nga, no, ato sila pasponsoro na ito Zoom. Oo. Ano, Sila no? proud. Oo. Gani, sige. But anyhow, Che, sige, Che. As of the moment, uy, Dong, paminaw sa Oh, Dong. paway na, oy. Ang imuhang kuan Dong, ang imuhang for the reason di ay Dong katong kuan school to school because for example, as a eskwela, they will contact the university. Bantay Okay. ka 180 pesos nga kuan mailing. So Ah. when they ko it's a school to school kuan naman transaction. So when you enroll there, just the school will contact San Jose and ask then- the transfer board be delivered there. Kaya ako mag-question po, Okay na. why are you charging us with a mailing fee? Where in fact that's the very purpose why I'm here to get the TOR and everything so that it's I who will call. Mahal na 180 pesos. Sir, di naman gana pwede good sir. Ang school to school naman gana sir. And then, Includes to? Apil ang TOR o kuan ato? Apil? ang TOR, transcript of record, ang imong honorable dismissal, that is registrar. Ang kanang clearance nimo sa imong good conduct at sa sauna, which is already paid 50 pesos. So, 1 week na. And then, isa pa? School to school na to, tanan? School to school na to. Okay? Sige, okay. Katulad siya. Sige. Kapag Paway na dong, paway na kay ka. Nagsabay na nauli si kapag kag down si Bache.